Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama Fajar Fishing. Pada kesempatan hari ini saya mencoba mancing ke spot Caruluk ya. Oke guys, gimana keseruannya kita saksikan terus ya. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Ahom. Alhamdulillah. Terusan. Ahom. Pura-pura. Anjir. Ada guys. Aduh, wajah truk anjir. Ada gede wajah truk ya. Aduh. Iya. Kok masih lok teh euy. Aduh. Aham. Cicing itu pabulit deh. Lawan atuh. Potongan wae kok batung teh. Anjing. Edan. Aduh. Anjir. Sorry. Kayunya hilang, Bos.
laukna. Ah, lesot. Alah. Oh, lesot, guys. Duh. Tengait. Salulus kieu lauk teh euy. Nyata. Lesot. Euy. Rilis lagi ke tempatnya lah. Punten, sorry, tolong tarik benang. Detik guys, detik kait pantesan oge. Kuat garandut kieu beutuna ge kakait tuh. Guys, masih ada waktu guys, rakitnya mau dipakai mabar. Lumayan lah, ada berapa jam lagi. Segan we nambahannya guys. Oh, itu mah mau lanjut noh, Kang Herman noh. Mantap guys. Mau lanjut kayaknya. Sedikit demi sedikit rakit sudah mulai kosong. Oke guys, kita lanjut lagi sampai jam 3 ya. Mudah-mudahan masih ada strike ikan yang mau dibawa pulang. Mancing lagi ya. Oke. Nah. Dua kosong. Dua, kailnya dimakan. Oh, dua nana. Kayaknya hilang ini. Ngepes. Ya. Teruskeun we atuh. Mabar kan. Hah? Mabar mahnya ada halangan nu rek ieu dengan hadiah. Itu pan bebas tuh deh. Nya henteu lah. Kan kapake kabeh. Hah? Tuh.
Kang Herman udah mulai kosong. Udah mulai jarang guys. Ini dia guys, lumayan lah berapa ekor sih.